म्हापसा येथील अहमद देवडी खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी रामकृष्ण भालेकर याला सावंतवाडी येथे अटक करण्यात आली। अहमद देवडी याच्यावर हल्ला झाल्यानंतर मुख्य आरोपी फरार होता। आमकां सरान प्रॉमिस केल्लेलें कितें आमी जाता तितले बेगीन आमी ताका धरून हाडटले म्हणून एंड दे प्रूव्ड इट कितें आमी करून दाखयली म्हणून। सो वी आर व्हेरी भितरल्यान एक दुखूय आसा आनी एक ते हॅपीनेस जाय कितें हां तेंच्यांनी सांगलेलें आमकां ती केली, तेंचो विश्वास तेंच्यांनी जे दिल्ले आमकां तेंच्यांनी सगळें जशें सांगलेलें तशें केलें। वी रियली लायक टू थँक ईच एंड एवरी पुलीस जे हे टीम आसले तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणून आनी आमकां जोशेफ सरान सपोर्ट केल्ले जे कोणें आमकां सपोर्ट केले ऑल दी NGOs जेणे आमकां सपोर्ट केल्ले ईच एंड एवरीबडी थँक्यू सो मच। आनी आमी हेय विश्वास दवरता पुलिसांचेर हेचेर तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले हेंचेर जे कितें जालां तें आनी प्लस तेंचेर आनीक कोण इनवॉल्वड आसा बी हेतून जाल्यार तांकांय धरतले। तशें आमकां करून दाखयले पुलिसांनी सगळे पुलिसांचे खूब थँक्स पुलिसांचे जेसो सराचे थँक्स आनी एनजीओचे आमकां खूब उपकार तेंचे धन्यवाद। दुसरी गोष्ट सांगू सोदता आतां तुमी सॅटिस्फाय आहा ह्या हेजेर? सॅटिस्फायड आहा बट बाकीचे सो तुमकां आनी कितें दिसता की आतां म्हापसा पुलिसांनी तुमी म्हापसा पुलिसाचेर येयले म्हापसा पुलिसांनी कितें सांगलां आनी कोण तो इनवॉल्वमेंट आसा भितर काय हो लास्ट एक्यूज आसलो? आतां हेच्या खातीर आरकेसून काडटले सगळे ते भायर आरकेक रिमांडार घेवन मागीर सगळे काडटले कोण ना कितके जाणां 10 जाणां काय 12 जाणां ते तो सगळे सांगतलोच तो। तुमकां कितें दिसता आनीक आहा भितर? आसा आनीक खूब जाणां। आमची रिक्वेस्ट ही आहा जो मेन स्टार्ट जाल्ले खंयसून बाबू भालेकर हेजो भाव तोय मेळ्ळेलो तेणेन स्टार्ट केल्ले सो तोय मेळोंक जाय आनी कितले हेचे इनवॉल्वमेंट आहा म्हाका दिसता तेजोय आहा सो प्लीज तोय मेळोंक जाय आनी तोय गावतलो आनी आमची पुलीस हे करतली म्हणून आमकां तेचे मास्टर तेणेच केला तेंच्यांनी भायरच्या भायर कितेंय करूंक शकता कितें म्हाज्या चेड्याक तेंच्यांनी असो मरण पावला म्हाजो चेडो असो तेंचे कडेन पांयां पडटालो म्हाजो जीव सोडा रे म्हाजी बायल पेट गुरवार आसा प्रेग्नंट आसा म्हाजी म्हाका भुरगें जावपाचें आसा तुज्या पांयां पडटा सोड रे म्हाका सोड म्हटल्यार पयशे जाताले पयशे घे तुका कितें जाय तें घे म्हाजो जीव सोड म्हणून म्हटल्यार तेंच्यांनी आयकोंक ना म्हणून तेंच्यांनी कसो म्हाज्या चेड्याचो जीव घेतला पळय तो अजून संवसारान वचपाचो तेचो दीस ना आनी मेलो काय पळय रे म्हणून सांगून आनी एक रॉड मारला ह्या आरकेन धरून ते आतां तेंच्यांनी कितें जाणा पळय तेंच्यांनी पुलिसांनी आतां ताका विचारून ताका बी तशीच सजा दिवपाची म्हाज्या चेड्याक कशी मेवल्या तशी इतकीच म्हाजी मागणी आसा देवा कडेन। अशें तडपण मारला पळय तशी सजा हांकां मेळोंक जाय। तो खूब फडफडला खंय खूब तडपतालो खंय तो म्हाका सोडा तुमचे पांयां पडटा म्हाका सोडा म्हाजी बायल प्रेग्नंट आसा 7वो म्हयनो म्हाज्या बायलेक लागलेलो आसा म्हाका सोडा तुमी म्हाज्या भुरग्या खातीर म्हाज्या बायले खातीर सोडा बट तेंच्यांनी आयकोंक ना तेंच्यांनी आयकोंकूच ना तेका। जेन्ना तो सगळे आपलो सारको जाम जावन सकयल पडलो तेन्ना सुद्दां ते मंथनान म्हटले खंय जितो हाल्यार आरकेन म्हटलो खंय जितो हाल्यार पळय मंथनान म्हटलें ना जितो आसा म्हणून तेन्ना खंय तेणें आनीक एक रॉड मारलो तेंच्यानी तसले मनशाक आनी कितें करपाचें तांकां मात सुद्दां मनीस पडना संदेश सरकाराचो स्टेटमेंट तुमी पयले आसतले तेणी सुद्दां सगळें क्लियर सांगलां कितें आहा तें आमचें फक्त म्हणणं इतलें आहा कितें ताका जाता तितली अशी सजा मेळोंक जाय की संवसारान कोणाकूच मेळोंक नासतली अशी ताका सजा मेळोंक जाय। कित्याक दुसरी जाणां करचे पयलीं चिंतोंक जाय कित्याक आमी हांवें करपाचें। इसके अंदर एक कल हमने जैसे अभी सूचना आप लोगों को मिली गई है इसके अंदर जो मेन एक्यूज था रामकृष्णन ऑल्सो नोन एज RK ऑल्सो नोन एज बलाल उत्तम इसको हम कुछ दिन से तलाश कर रहे थे। जब से इंसिडेंट हुआ था तब से ये फ़रार था और इसकी अरेस्ट करने के लिए मल्टीपल जगहों पे रेड्स भी कंडक्ट की गई थी हमारी गोवा के अंदर भी और महाराष्ट्र के अंदर भी और कॉन्स्टेंटली एक तरीके से इसका पीछा किया जा रहा था पुलिस की तरफ से। तो अपनी बार ये जो हाइडआउट्स थे इसको चेंज कर रहा था। तो इसके अंदर एक हमें एक इम्पॉर्टेंट कल एक सफलता मिली जब इसको कल अरेस्ट किया गया और इसको अरेस्ट करने की वजह से इस केस के अंदर कुल टोटल ऑफ 7 persons have been arrested and the Mapsa police station has successfully worked out this case by arresting all the main people
I will read out the names of the people who have been arrested. The name of the accused are Manthan Chari, Shridhar Kiledar, Abhishek Pujari, चंप्या, नागराज, बोरेश पुजारी और कल आरके को हमने इसके अंदर अरेस्ट किया। तो ये 7 लोगों को अरेस्ट करने के बाद अभी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस चालू हैं हमारे, और भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर और भी अरेस्ट हो सकते हैं। अगर कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व और हमें दिखा इस केस के अंदर तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। सर एग्जैक्ट रीज़न क्या था झगड़े का? पूरा झगड़े का मेन रीज़न है? देखिए, आई विल नॉट कमेंट ऑन आप इस तरीके से चीज़ों में। दी एग्जैक्ट रीज़न जो अभी हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से निकल के आया, इट वाज अ केस ऑफ पर्सनल एनमिटी बिटवीन द टू, एंड बट वी आर वर्किंग ऑन वी आर लुकिंग एट ऑल एस्पेक्ट्स, बट प्राइमरीली जो अभी रीज़न निकल के आया है वो पर्सनल एनमिटी का है। सर इस केस में अभी तक 7 लोगों को अरेस्ट किया, हाँ? इसमें मेन कौन है अभी एक्यूज? इसके अंदर जो मेन एक्यूज हम मान रहे हैं वो आरके को मान रहे हैं। आरके जी। कुछ पता था उसके वजह से कि और कितने कनेक्टर रहेंगे एग्जैक्ट? नहीं, ये 7 लोग मेन थे इसके अंदर, टोटल कुल मिला के सबको अरेस्ट कर लिया गया। सर जी, ये आरके है ना, वो गोवा के सीनियर पॉलिटिकल का एक क्लोजअप है, इसलिए उसको पकड़ने में लेट हो गया, कितना सच है? जैसे मैंने आपको बताया, जिस दिन से ये ऑफेंस हुआ उस दिन से हमारी ये कोशिश रही कि इनको अरेस्ट किया जाए, और क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, अलग अलग जगहों पे शिफ्ट कर रहा था, इसलिए इसको पकड़ने में हमें थोड़ा समय लगा, लेकिन इवेंचुअली लॉ फाइनली कैचेस अप विद क्रिमिनल्स और उसी तरीके से इनको अरेस्ट किया गया। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। म्हापसा येथे एका मद्यधुंद व्यक्तीनं 5-6 वाहने आणि असंख्य दुचाकींचं नुकसान करून गोंधळ घातला। गोंधळ घातलेली व्यक्ती अहमद देवडीचा मित्र असावा असा कयास व्यक्त होतोय। पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहे। एक उतर उलोंगी देवड़ी का बदला मैं लेगा। अक्षय पाटिल, आनंद राठौर या एक कुत्ते काय ना चाललंय काय ना करत देवडीचा बदलो देवड़ी का बदला मैं लेगा मैं सोनू भाई उर्फ शाहिद देवड़ी अहमद, शाहिद शेख देवड़ी अहमद फ्रॉम क्रासवाड़ा, ओके। शाहिद सरसवाड़ा का भाई, खालिद का भाई, खालिद का भाई, देवड़ी का भाई, शाहिद का भाई, देवड़ी का भाई, खालिद का भाई, मैं सबका भाई, मैं डॉन, मैं आएगा, मैं खाएगा, सबको खाएगा। कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो यांनी गोव्यातील वाढत्या गुन्हेगारीबाबत चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारकडून तातडीनं निर्णायक कारवाईची मागणी केली आहे। मुख्यमंत्र्यांनी तातडीनं गोवा पोलिसांची बैठक घेऊन ही दहशत रोखण्यासाठी धोरण आखले पाहिजे असं ते पुढे म्हणाले। म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर विल टेक अ मीटिंग विथ DGP and SP नॉर्थ एंड साउथ एंड इंक्लूडिंग क्राइम SP एंड DYSPs एंड ऑल्सो PIs। आता मिटींग कित्याक? मिटींग पिरियडिकल जावपाक जाय, म्हणजे म्हयन्याक एकदां तरी जावपाकूच जाय चीफ मिनिस्टराची, टू नो वॉट इज हॅपनिंग। आमच्या आतां घराचे सायडीक जे कॉपेल आसले ते 4 दीस पयलीं फोडले, अजुनूय डिटेक्ट जावंक ना। आमी विचारलेले पुलिसांक, डिटेक्ट जालें ना। आमचो CCTV आहा, सगळें आहा थिंगा, बट खंय तरी म्हाका दिसता गोवा पुलीस फाटीं उरलेले आहा। हांव डिस्करेज तांकां करिना, पूण तेंच्यांनी म्हाका दिसता क्रायम रेट जी वाडटा, इन्स्टेड ऑफ टेकिंग मोर एक्टीव स्टेप्स ऑन द रोड, बिजी चलानींग, म्हणजे एक वाटेन ट्रॅफिक पुलीस चलान करता, एक वाटेन गोवा पुलिसूय चलान करता, म्हणजे गोवा पुलीस हायपर एक्टीव जाल्ले आहा चलान करपाक, म्हणजे नो एंट्रीन कोण घुसता जाल्यार ताका स्टॉप करता, चलान करता।
जे कोण हेल्मेट घातले तेकाय स्टॉप करता आनी विचारता तेका लायसन हुया तुजे इन्शुरन्स हुया अरे तूं फोटो मार आनी पळय ताणें हे सगळे फारीक केल्ले आहा न्हू ते ऑलरेडी ऑनलायन आहा एवरीथींग इज ऑनलायन द रेजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हेकल इज ऑनलायन न्यू गाडयेक स्टॉप करता म्हणजे गोवा पुलिसूय हायपर एक्टीव जाल्ले आहा स्टॉप करपाक म्हाका मुख्यमंत्र्या कडेन हेचेर हांव भेट घेतलो आनी ताका विचारतलो बाबा वॉट इज गोईंग ऑन की इफ द गोवा पुलीस इज डुईंग ट्रॅफिक पुलीस वर्क then who is going to do policing? So policing is also very very important and जे बीट कॉन्स्टेबल आहा तेंच्यांनी वाड्यार भोंवन आयडेंटिफाय करपाक जाय हे जे कोण भायले थोडे येवन हिंगा रावल्ले आहा तेंच्यांनी गँगां केल्ली आहा आमी फाटल्या दिसांनी पुलिशेचे नोंदरे काडून दिल्ले की कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय खंय अशी गँगां ऑपरेट जाता आनी खंय खंय चेन स्नॅचिंग जाता आतां स्कुलां स्टार्ट जाल्लीं आहा एक बरें काम केलां कलंगूट पुलिसांनी की स्कुलां कडेन दनपारां 1.5 ते 2 ते पुलीस तैनात करता म्हणजे थिंगा कोण भुरगे येवन अनटुवर्ड इन्सिडंट जावचे न्हू म्हणून म्हणजे स्ट्रिक्ट मेजर्स घेतलेले आहा आमी सो बट स्टील द थेफ्ट्स रॉबरीज आर इन्क्रीजिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा ऑल्सो वी हॅव सीन गँग वॉज हॅपनिंग म्हणजे गँगां तयार जाल्ली आहा आनी ते गँग वचून खंयच्या तरी भुरग्याक मारता तुवें अशें कित्याक उलयलें फेसबुकार तुवें अशें कित्याक उलयलें आनी कितें असले बारीक बारीक गजाली गँगांनी वचून मारता हें बंद जावपाक जाय दादागिरी हॅज टू स्टॉप आनी त्या खातीर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस आनी SP एंड DYSP शूड गिव स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू द कन्सर्न PI दॅट दीस वील नॉट बी टॉलरेटेड आनी म्हाका दिसता आतां ऑफ सिजनूय आहा आमचे सगळे लोकल जे भुरगे आहा थोडे जाण फ्री आसता थोडे जाण कामाक ना म्हणजे थोड्यांक ब्रेक पडटा थोड्यांक जॉब्स कमी जाता सो दे शूड नॉट गेट इनवॉल्ड इन ऑल दीस गँग्स ऑर सिटींग अरावंड इन द कॉर्नर्स एंड ड्रिंकींग इन द नेम ऑफ म्हणजे सगळे फ्रेंड सर्कल एंड क्रिएट सम रकस त्या खातीर पुलीस नीड्स टू interact with the local panchayat, local ward members along with the like-minded people to bring solutions to such issues. Crime rate गोंयान वाडोंक पावना crime rate म्हाका दिसता ह्या दिसांनी वाडलेली आहा हे आमी मान्य करपाक जाय एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आय हॅव टू एक्सेप्ट इट की क्रायम रेट वाडल्या चोरयो वाडल्या कित्याक वाडल्या हेचेरूय चॅक करपाची गरज आहा आमचे हे जे थोडे जाण अशे स्ट्रॉंग मॅन जे आहा हे पुलिसांक भियेना ते म्हणटा क्या करेगा पुलीस कितें करतले पुलीस थोडे जाण क्या करेगा म्हणटा म्हणजे भायले हिंगा येवन रावल्ले आहा एक 10 वर्सां जालीं आनी ते म्हणटा क्या करेगा दादागिरी म्हाका दिसता खूब 10 पटींनी वाडल्या ती कमी जावंक जाय आदी अशी जाल्ली पळय तेन्ना पुलिसांनीच सगळे अंडर कंट्रोल केल्ले ते करूंक शकता जाल्यार कमी कित्याक पडल्या हें म्हाका दिसता सगळे पळोवपाची गरज आहा आय थिंक चीफ मिनिस्टर शूड इमिडिएटली टेक review meeting on Goa Police.